Yung kanina doon, dapat 10 rounds lang yun. Yung itong long course? 10 lang yan. Okay, 12. Bagal ako doon. Bagal ako doon. Nakalimutan kong magkas. Ayun na, nag-jamaic na. Nakalimutan ko magkas. Tapos papagamit sa ni Jin yung ano sa... Oh, yun pala eh. Ganda. Taas. Hold. Magazine, sitting, magazine. Busog-busog, tulak. Yun. Magazine, kasa. Kasa. Walang laman. Meron. Ingilam. Hit! Yeah! Ano daw guys, Super? Maganda yung sa